Asante sana ndugu yangu mpendwa tena. Nakoze cyane ngende data mukundwa. Tunaendelea kushukuru Mwenyezi Mungu. Twongeye gushima Imana kwa kibali anaendelea kutupatia kurudia kwa hii channel ya Sebefape TV. Kubongeye twemerera kugaruka kwa hii channel ya Sebefape TV kwa ajili ya kuendelea kusema neno la Mungu. Kubwo gukomeza kuvuga ijambo ry'Imana. Kwa kweli Mungu wetu ashukuriwe sana. Mu byukuri Imana ihabwa icyubahiro. Napenda niambie kila mmoja yango tubwire buri umwe wese uandike mu comment, uandike muri comment, unaweza ita directly, ushobora no guhamagara ili kwamba uulize pale ambapo nasikia kuna challenge, kugira ngo ubaze ahantu wagize ikibazo. Pale ambapo utasikia challenge uliza, ahantu wumvisha ari imbogamizi kumva cyangwa se gusobanukirwa. Ingaliki ni somo juu ya Roho Mtakatifu. Turacyari mu isomo kuri Mwuka Wera. Supwe yake nasema kazi tatu ya Roho Mtakatifu. Titire turiho ni imirimo itatu ya Mwuka Wera. Nilisema hivi, twavuze ngo njiwa naenda mara ya kwanza, inuma igenda bwa mbere, kazi intego yayo. Njiwa naenda mara ya pili, inuma igenda bwa kabiri, kazi ya pili ya Roho Mtakatifu, ari umurimo wa kabiri wa Mwuka Wera. Turu ya tatu, noneho ku nshuro ya gatatu, Noa anafungua dirisha. Noa afungura idirisha, anatuma njiwa, yohereza inuma. Njiwa akurudi, inuma ntigeze igaruka. Noa anachunga, Noa arategereza, bukaingia, burira, bukakucha, buracha, bukaingia, burira, bukakucha, buracha, mpaka kiasi Noa alifikia kutoka kwa dunia akakufa, kugeza igihe yapfiriye. Ule njiwa akurudi, inuma ntiyamugarukiye mpaka leo, kugeza na n'uyu munsi. Juu ya nini njiwa naye alienda vile? Kubera iki inuma nayo yageza ikagenda igahera? Ile neno iryo jambo ilikuwa inatafuta kufundisha hivi, ryari riri kutwigisha ibi. Nikisema Noa ambaye ni Mungu, nisaba kwa ngo Noa ariwe Mana, wakati alituma Roho Mtakatifu ku dunia, yohereje Mwuka Wera ku isi. Ule Roho Mtakatifu tangu alitoka kwa Mungu, kuva igihe yaviriye ku Mana mpaka leo, kugeza na n'uyu munsi, hayarudi yaka kwa Mungu, ntarasubira ku Mana. Tangu Mungu alituma Roho Mtakatifu, kuva igihe Imana yohereje Mwuka Wera hapa ku dunia, hano ku isi, kuja kutengeneza mibili haribika, kuza gutunganya ibyangiritse, mpaka leo na n'uyu munsi Roho Mtakatifu hayarudi yaka kwa Mungu. Mwuka Wera ntarasubira ku Mana. Juu ya nini? Kubera iki? Kazi limuleta Roho Mtakatifu, umurimo wazanye Mwuka Wera wa kutengeneza mibili haribika vya Mungu, gutunganya iby'Imana byangiritse, wa kutengeneza Mungu wa Mungu likuna haribika, gutunganya isi y'Imana yangiritse. Ile kazi hayamalizika, umurimo nturarangira. Ndio kwa sababu Roho Mtakatifu hayarudiaka kwa Mungu. Niyo mpamvu Mwuka Wera atarasubira ku Mana. Ndio kitu ya kwanza kile. Icyo nicyo cya mbere. Roho Mtakatifu hayarudiaka kwa Mungu. Mwuka Wera aracyari ku isi, ntarasubira ku Mana. Kitu cha pili, icya kabiri, njiwa naenda lote. Inuma iragenda irahera. Kule kuenda lote, uko kugenda igahera, inatafuta kusema hivi, isobanuye ko ule Roho Mtakatifu Mungu alituma ku dunia, Mwuka Wera Imana yohereje ku isi, hata rudiaga tena kwa Mungu, ntazasubira ku Mana. Ule Roho Mtakatifu, ahubwo uwo Mwuka Wera wakati ataokoa mtu, namara gukiza mtu anaokoka, umuntu agakizwa, ule Roho Mtakatifu anabakia ndani ya mtu. Uwo Mwuka Wera azaguma mu muntu. Roho Mtakatifu hataokoa, Mwuka Wera ntago azakiza umuntu kisha na hata tena ule mtu ubundi ngamusigi. Hapana. Oya. Kisha Roho Mtakatifu kuokoa mtu, Mwuka Wera maze gukiza umuntu, tena ule mtu Roho Mtakatifu atamuokoa mtu angaliki hapa ku dunia, kandi uwo muntu azakira gakiza ari hano ku isi. Roho anabakia ndani yako, Mwuka Wera aguma muri wowe. Uko ku dunia, uri hano ku isi, uko nacuruza, uko na Roho, urimo uracuruza, uri kuroba, uko mu activity yako uko na Roho, urimo urakora imirimo yawe ufite Mwuka Wera. Juu ya nini Roho Mtakatifu hata kuacha? Kubera iki Mwuka Wera atazagusiga? Ili usikuje tena kurudia muzambi, kugira ngo utazasubira mu byaha. Ndio kwa sababu mtu yeyote alishaokoka, niyo mpamvu umuntu wese wamaze kwakira gakiza hawezi anguka tena, adashobora kongera kugwa, hawezi rudia muzambi, ntashobora kongera gukora ibyaha. Juu ya nini hawezi rudia muzambi? Kubera icyo atakongera gusubira mu byaha, kwa sababu kile kilimuokoa, kubera ko icyamukijije
kiko naye. naho cyagiye baracyari. Kwa sababu ule Roho Mtakatifu Ni ukuvuga ngo uwo mwuka wera ndo Yesu alikuja. niwe Yesu waje ku isi. Yesu ni roho. Yesu ni umwuka. Wakorinto wa pili. Tukadusome mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto 3:17-18. igice ni icya gatatu umurongo wa 17-18. Ndiyo. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Wakorinto wa pili, sorry. Na bakabiri yego. Wakorinto wa pili 3:17-18. Korinto ba kabiri igice cya gatatu umurongo wa 17 kugera kwa 18. Ndiyo. Handitse ngo nuko rero umwami niwe mwuka. Ndiyo. Kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ndiyo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso yacu hadatwikiriye. Ndiyo. Duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza. Ndiyo. Nk'ubw'umwami w'umwuka. Aha. Ule Roho Mtakatifu njoo Yesu. Umwami niwe mwuka, niwe Yesu. Yesu alikuja kama mwokozi wa dunia. Yesu yaje nk'umukiza w'isi. Kama Yesu aliye roho na kuokoa. Igihe Yesu mwuka agukijije hata kuacha ntashobora kugusiga, ila tabakia ndani yako, ahubwo aguma muri wowe. Ndo kwa sababu mtu alishaokoka. Niyo mpamvu umuntu wakijijwe warokotse hawezi anguka tena muzambi. Murokore adashobora. Kwa sababu kubera ko Yesu mwokozi wake iko naye. Yesu mukiza we wamukijije aracyari kumwe nawe. Ndio kwa sababu leo kama unasikia mtu anasema kama mtu anaokoka na anguka tena, ule alikuwa bado hayaokoka. Niyo mpamvu mugihe umvisha ngo umuntu wakijijwe ngo yaraguye ntago yari yagakijije. Roho Mtakatifu hawezi okoa. Mwuka wera ntago ashobora gukiza kisha napoteza muzambi. Yongere umuntu yakijije atakare mu byaha. Ule hana Roho Mtakatifu. Uwo ntago ari mwuka wera. Sasa kuna tofauti ya Roho Mtakatifu na nguvu za Roho Mtakatifu. Noneho hari itandukano riri hagati ya mwuka wera n'imbaraga za mwuka wera. Watu bamingi walipokea nguvu za Roho Mtakatifu ndio wanasema ni Roho Mtakatifu. Abantu benshi cyo bakire ni imbaraga za mwuka wera ariko bakibeshya ko ari mwuka wera nyirizina. Sizungumuzie juu ya nguvu za Roho Mtakatifu, lakini napenda nikuambie hivi. Ntabwo turi uyu munsi turi buganire ku mbaraga za mwuka wera, ariko nagira ngo mubwire ibi. Kama wewe uliokoka lakini uko na dhambi, niba warakijijwe ariko ukaba ugifite ibyaha, kama unasema kama ulipokea roho lakini uko na dhambi, niba uvuga yuko wakire mwuka wera ariko ugifite ibyaha, ile haina vya Mungu, ile ntago ari iby'Imana, ile haina kweli, uko ntago ari ko kuri. Roho Mtakatifu mwuka wera kama nakuokoa, igihe agukijije anabakia na wewe, agumana nawe. Juu ya nini? Kubera iki? Akulinde na yule mwovu, urinde umubi. Waraka wa kwanza wa Yohana. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, sura yake ya 5 mstari wake wa 18. Igice cya 5 umurongo wa 18. Inasema nini? Handitse ngo tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha. Ndiyo. Ahubwo umwana Imana yabyaye amurinda. Kandi wa mubi ntamuko. Njoo kusudi la Roho Mtakatifu kuikala ndani yako akulinde. Iyo niyo mpamvu mwuka wera guma muri wowe kugira ngo akurinde. Njoo Roho Mtakatifu, njoo njiwa alienda lote. Uko niko inuma yagiye igahera. Na ule njiwa maana ke Roho Mtakatifu. Kandi iyo numa bisobanura mwuka wera. Yaani huyu Roho Mtakatifu, bisaba kwa ngo uyu mwuka wera kama nakuokoa na kuwa na wewe, igihe amaze kugukiza akagumana nawe, kama kifo cha kutenga roho na mwili kinakukuta uko naye, urupfu iyo ruje rukagusanga ukiri kumwe na mwuka wera wawe, bana kuziku naenda mukaburi uko naye, icyo gihe baragushyingwa ariko ujyana ikuzimu nawe. Na kuzimu, kule kuzimu uko na Roho Mtakatifu, uramanukana ikuzimu Roho Mtakatifu cyangwa mwuka wera mama. Kwa sababu njoo uzima wako, kuko nibwo buzingo bwawe. Kwa sababu njoo wokovu wako, niko gakiza kawe. Unaona kazi ya Roho Mtakatifu? Uwo ni wo murimo wa mwuka wera. Kisha wakati Yesu atakuwa kubeba kanisa, igihe Yesu azaza kuzamura itorero, ule Roho Mtakatifu wa mwuka wera ngo atafanya wale bote bako naye bafufuke. Niwe uzatuma abamufite bose bazuka. Njiwa naenda lote. Uko niko kugenda kw'inuma. Nikusema njiwa naenda lote. Ngo inuma yaraheze. Roho Mtakatifu alikuja, mwuka wera nawe yaraje kuokoa watu, gukiza abantu. Na ule Roho Mtakatifu nono mwuka wera ndo ataenda kuishi na wale watu mu Yerusalemu mpya milele na milele. Niwe uzajyana kubana nabo bantu muri Yerusalemu nshya iteka n'iteka. Ule Roho Mtakatifu
uwo mwuka wera njoo Mungu batakatifu bataishi naye mu Yerusalemu mpya. niwe Mana abera bazabana nayo muri Yerusalemu. Njoo maana ya njiwa kuenda lote. Uko ni bwo busobanuro bwuko inuma yagiye. Nusema ule Roho Mtakatifu alikuja. Uvuga ngo mwuka wera yaraje. Njoo Mungu alikuja kudunia kuokoa mtu. Niyo Mana yaje kwisi. Na ndio ataenda kuishi na mtu mu Yerusalemu mpya. Niwe uzana bana n'umuntu nabera bose muri Yerusalemu. Njoo maana ya njiwa kuenda lote. Uko bwo nibwo busobanuro bw'inuma kugenda igahera. Kazi ya kuokoa hayamalizika. Umurimo wo gukiza abantu nturarangira. Na kisha Roho Mtakatifu kuokoa. Kandi nyuma yo gukiza abantu na ndio ataenda kuishi na watu milele na milele mu Yerusalemu. Mwuka wera azakomeza abane n'abantu muri Yerusalemu nshya. Ili Yerusalemu mpya, iyo Yerusalemu nshya ndio safina maana yake kumbingu. Niyo nkuje ibisobanuye mu ijuru. Yerusalemu mpya, Yerusalemu nshya ndio safina maana yake kumbingu. Ni nkuje isobanura. Njiwa na leta liani, numa izanye ikibabi anaingiza musafina. Kinjiza mu nkuge. Ile safina iyo nkuge kumbingu ari yo juru. Ile mbingu iyo juru ku Yerusalemu mpya. Yerusalemu nshya Muyatapeleka kabatu kumbingu ambao ni Yerusalemu mpya. Umwuka wera niwe uzajyana abantu mu ijuru ari yo Yerusalemu nshya. Ni Roho Mtakatifu. Ni mwuka wera. Emmanueli, Mungu pamoja na mtu. Emmanueli, Imana iri kumwe n'abantu. Ule Roho njoo Mungu pamoja na mtu atakuwa na watu milele na milele. Mwuka wera niyo Mana iri kumwe n'abantu izana abana n'abantu iteka ryose. Kitabu cha Ufunuo Yohana 21. Dusome mu byahishuwe 21 mstari wake wa kwanza hadi wa 7. Murongo wa mbere kugera ku wa 7. Mbona ijuru n'isi, ijuru rishya n'isi nshya. Ndio. Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere yari byashize. Ndio. N'inyanja yari itakiriho. Ndio. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana. Ndio. Rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Ndio. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, ndio, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu. Yego. Kandi izaturana nabo. Nabo bazaba abantu bayo. Kandi Imana ubwayo izabana nabo ibimana yabo. Ndio. Izahanagura amarira yose ku maso yabo. Ndio. Kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Kandi umuborogo cyangwa gutaka ndio cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize. Yicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Ndio. Kandi iti, andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti, birarangiye, ni nge Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose. Nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Emmanueli, Mungu pamoja na mtu. Emmanueli, Imana hamwe n'abantu. Uzima wa mtu ni kuwa na Mungu Roho ndani yake. Ubugingo bw'umuntu kugira mwuka wera, Imana mwuka wera muri. Usipokuwa na roho, udafite mwuka w'Imana muri wowe, hautaenda kwa Mungu. Uzajya mu ijuru. Kwa sababu haujui kwa Mungu. Uko ntabwo uzi mu ijuru. Mimi alitoka kwa Mungu ni Roho Mtakatifu. Wavuye ku Mana ni mwuka wera. Na ndio atarudia kwa Mungu. Nawe uzasubira. Sa wakati Roho Mtakatifu atarudia kwa Mungu, igihe nono azasubira ku Mana, atarudia na wale wote walimpokea. Azasubira nayo n'abamwakiriye. Ndio njiwa naenda na lijani. Ubwo busobanuro bw'inuma gusubira na iki? Ni unabii. N'ubuhanuzi. Ilikuwa ni unabii. Bwari ubuhanuzi. Wanamna roho atakuja kudunia. Uburyo ki umwuka wera azaza ku isi kama Yesu mkombozi, na Yesu Kristo mukiza, kokoa mtu wa mwili, kugira ngo akize umuntu w'umubiri. Mtu yeyote wa mwili muyataamini Yesu, umuntu wese w'umubiri uzizera Yesu, Yesu wakati atarudia kumbingu, Yesu igihe azasubira mu ijuru, notende na bale bote, azajyana n'abamwizeye bose. Njoli yani ni cyo kibabi. Julia nini yani ya mti wa mzeituni? Iki ari kibabi cy'umunzenze. Nusema ile mti wa mzeituni, uvuga ngo uyu munzenze manake shetani, ni satani. Itazungumzia ile nini? Ibyo tuzabiga. Ile mti wa mzeituni manake shetani. Uwo munzenze bisobanura satani. Ile lijani, icyo kibabi manake mtu, bisobanuye umuntu. Nikusema mtu wa mwili, uvuga ngo umuntu w'umubiri iko na dhambi, afite icyaha. Kwa sababu iko na dhambi, kubera ko afite icyaha, maramoni ni tawi la shetani. Tuvuga ko ni ishami rya satani, ni kibabi cya satani. Isome Injili ya Yohana ya kwanza. Injili waraka wa kwanza wa Yohana. Twongere dusome mu rwandiko rwanditswe na Yohana rwa mbere 3 igice Yohana wa kwanza 3 mbere 3 umurongo wa 4 hadi 7 kugira kwa 7. Ndio Umuntu wese ukora icyaha abagomye,
kandi icyaha nibwo bugome. Ndiyo. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Ndiyo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Ndiyo. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Ndiyo. Bana bato ntihakagire ubayobya. Ndiyo. Ukiranuka niwe mukiranutsi. Nk'uko uwo ari umukiranutsi. Ndiyo. Ukora ibyaha ni uwa Satani. Tawi. Kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi nukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Njiwa alibeba liyani ya mti wa mzeituni. Inuma yatwaye ikibabi cy'igiti cy'umunzenze. Ndio akabeba ile liyani. Fata ikibabi. Nikusema Roho Mtakatifu uvuga ngo Mwuka Wera alikuja kutosha mtu kwa shetani. Yaje gukura umuntu mu maboko ya Satani. Amupeleke kwa Noa Mungu. Amujyane kwa Noa aliwe Mana. Mungu akubariki ndugu yangu mpendwa. Mungu tutakuwa naye milele na milele. Mana tuzabana na iteka n'iteka. Ni Roho Mtakatifu aliyekuja kuokoa mtu. Mwuka Wera waje gukiza. Na ndio ataenda kuishi na mtu milele na milele. Niwe uzajya kubana n'umuntu iteka ryose. Emmanuel, Mungu pamoja na Emmanuel, Imana hamwe n'abantu. Mungu akubariki. Mana iguhereze umugisha. Mulikuwa naye mtume Mwalimu Shadraki kunywa yote mzima. Muri kumwe n'intumwa Mwalimu Shadraki ku isi yose kwa ajili ya kufundisha neno la Mungu kugira ngo yigishe ijambo ry'Imana. Maranatha. Maranatha.